ഭാഗവതം കാൻഡോ 2 ചാപ്റ്റർ 6. ഭാഗവതം സ്കന്ധം 2 അധ്യായം 6. ബ്രഹ്മോവാച വാചാം വന്നേർമുഖം ക്ഷേത്രം ഛന്ദസാം സപ്തധാതവഃ ഹവ്യകവ്യാമൃതാന്നാനാം ജിഹ്വാ സർവരസസ്യ ച സർവാസൂനാഞ്ച വായോശ്ച തന്നാസേ പരമായനെ അശ്വിനോരോഷധീനാഞ്ച പ്രാണോ മോദ പ്രമോദയോഃ രൂപാണാം തേജസാം ചക്ഷുർദിവഃ സൂര്യസ്യ ചാക്ഷിണീ കർണൗ ദിശാം ച തീർത്ഥാനാം ശ്രോത്രമാകാശശബ്ദയോ തദ്ഗാത്രം വസ്തുസാരാണാം സൗഭഗ്യസ്യ ച ഭാജനം ത്വഗസ്യ സ്പർശവായോശ്ച സർവമേധസ്യ ചൈവ ഹി രോമാണ്യുദ്ഭിജ്ജാദീനാം യൈർവാ യജ്ജസ്തു സംഭൃതഃ കേശശ്മശ്രുനഖാന്യസ്യ ശിലാലോഹാഭ്രവിദ്യുതാം ബഹവോ ലോകപാലാനാം പ്രായശക്ഷേമകർമ്മണാം വിക്രമോ ഭൂർഭുവസ്വശ്ച ക്ഷേമസ്യ ശരണസ്യ ച സർവകാമവരസ്യാഭിഹരേശ്ചരണ ആസ്പദം അപാം വീര്യസ്യ സർഗസ്യ പർജന്യസ്യ പ്രജാപതേഃ പുംസശിഷ്ണ ഉപസ്ഥസ്തു പ്രജാത്യാനന്ദനിർവൃതേ പായുര്യമസ്യ മിത്രസ്യ പരിമോക്ഷസ്യ നാരദ ഹിംസായ നിർഹൃതേർമൃതോർനിരയസ്യ ബുധസ്മൃതഃ പരാഭൂതേരധർമ്മസ്യ തമസശ്ചാഭിപശ്ചിമഃ നാഡ്യോന്നദനദീനാം തു ഗോത്രാണാമസ്തി സംഹതിഃ അവ്യക്തരസസിന്ധൂനാം ഭൂതാനാം നിധനസ്യ ച ഉദരം വിദിതം പുംസോ ഹൃദയം മനസത്പദം ധർമ്മസ്യ മമ തുഭ്യം ച കുമാരാണാം ഭവസ്യ ച വിജ്ഞാനസ്യ ച സത്വസ്യ പരസ്യാത്മാ പരായണം അഹം ഭവാൻ ഭവശ്ചൈവ ത ഇമേ മുനയോഗ്രജാഃ സുരാസുരനരാ നാഗാ ഖഗാ മൃഗസരീസൃപാഃ ഗന്ധർവാപ്സരസോ യക്ഷാ രക്ഷോ ഭൂതഗണോരഗാഃ പശവ പിതരസിദ്ധാ വിദ്യാധ്രാശ്ചാരണാദ്രുമാഃ അന്യേ ച വിവിധാ ജീവാ ജലസ്ഥലനഭൗകസഃ ഗൃഹർക്ഷഖേദവസ്താരതടിതസ്തനയേത്നവഃ സർവം പുരുഷ ഏവേദം ഭൂതം ഭവ്യം ഭവച്ചയൽ തേനേദമാവൃതം വിശ്വം വിദസ്തിമതിഷ്ഠതി സ്വധിഷ്ണ്യം പ്രതപൻ പ്രാണോ ബഹിശ്ച പ്രതപത്യസൗ ഏവം വിരാജം പ്രതപം സ്ഥപത്യന്തർബഹിഃ പുമാൻ സോമൃതസ്യാഭയസ്യേഷോ മർത്യമന്നം യദത്യഗാത് മഹിമൈഷ തദോ ബ്രഹ്മൻ പുരുഷസ്യ ദുരത്യയഃ പാദേഷു സർവഭൂതാനി പുംസസ്ഥിതിപദോ വിദുഃ അമൃതം ക്ഷേമമഭയം ത്രിമൂർധ്നോധായി മൂർധസു പാദാസ്ത്രയോ ബഹിശ്ചാസന്ന പ്രജാനാം യ ആശ്രമാഃ അന്ധസ്ത്രിലോക്യാസ്ത്വപരോ ഗൃഹമേധോ ബൃഹദ്വൃതഃ ശ്രുതിവിചക്രമേ വിശ്വം ശാസനാനശനേ ഉഭേ യദവിദ്യാജ വിദ്യാജ പുരുഷസ്തൂഭയാശ്രയഃ യസ്മാദണ്ഡം വിരാജജ്ഞേ ഭൂതേന്ദ്രിയഗുണാത്മകഃ തദ്ദ്രവ്യമത്യഗാദ്വിശ്വം ഗോധിഃ സൂര്യ ഇവാതപൻ യദാസ്യ നാഭ്യാന്നളിനാദകമാസം മഹാത്മനഃ നാവിദം യജ്ജ സംഭാരാൻ പുരുഷാവയവാദൃതേ
तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः वस्तून्योषधयः स्नेहारसलोहमृदो जलं ऋजो यजूंषि सामानि चादुर्होत्रं च सत्तमा नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः सङ्कल्पस्तन्द्रमेव च गदयो मदय श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषा वयवैरेदे सम्भारा सम्भृदा मया इति सम्भृतसम्भारः पुरुषा वयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरं ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पदयो नव अयजन् व्यक्रमव्यक्रं पुरुषं सुसमाहिताः ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुभिर्विभुं नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणः सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपादित्रिशक्तिदृक् इति ते विहितं तादयते तदमनुपृच्छसि नान्यद्भगवतः किञ्चित् भाव्यं सदसदात्मकं न भारतीमेऽङ्गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे कृषिकानि पतन्त्य सत्पदे यन्मे हृदौत्कण्ड्यवदाधृतो हरिः सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितपतिः आस्ताय योगं निपुणं समाहितस्तं नाद्यगच्छं यद आत्मसम्भवः न दोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्चिदं स्वत्ययनं सुमङ्गलम् यो ह्यात्ममाया विभवं नु पर्यगाद्यता नभस्वान्तमदा परे कुतः नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर्न वामदेव किमुदा परे सुराः यन्मायया मोहितबुद्धयः स्थितं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः नयं विन्दन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पादि च विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्सम्यगवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयं ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवासत्तर्कैस्थिरोधीयेद विप्लुतम् आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट् स्वराट्स्तास्नुचरिष्णुभुम्नः अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वर्लोकपाला खगलोकपाला नृलोकपाला स्थललोकपालाः
गन्धर्वविद्याधरचारणेशा ये यक्षरक्षोरगनागनाथाः ये वा ऋषीणां ऋषभां पितॄणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूतकूष्माण्डयादो मृगपक्ष्यदीशाः यत्किञ्जलोके भगवन्मखस्वदोजःसखस्वद्बलवत्क्षमावत् श्रीह्रीविभूत्यात्मवदद्भुतार्णं तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपं प्रधान्यदो यानृष आमनन्दिलीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आबीजदां कर्णकषाय शोषाननुक्रमेष्येद इमान् सुपेशान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः।